नटेश्वर कला संघ पालये प्रस्तुत कैलासवासी बाबूराव मराठे हांणी बरयल्लें 3 अंकी नाटक संगीत झाला कृतार्थ पांडुरंग हे नाट्यरंग 2024 नाट्य महोत्सवाचे दुसरे नाटक शेनवारा 5 ऑक्टोबर 2024 ह्या दिसा रातचे 9 वरांचेर श्रीदेवी माऊली सभागृह मेणकुर्या हांगा जावपाचें आसा। गांवांतल्या हौशी नाटकाची परंपरा चालू दवरपाचो मोठो यत्न नटेश्वर कला संघ करीत आसा। गांवचे कलाकार तशेंच नाटक बसोवपी कमलाकर परब वेळ काडून खूब मेहनत घेवन नाटकाची येसाय मारतात। सगळ्या नाटक मोग्यांक विनंती आसा की तांणी नाटकाक हजर रावून नाटकाक सोबा हाडची।